Bilangin mo. Bili mo mamaya ng ano yan. Happy New Year. Ayan. Binigyan kita ng mangga, pongkan, ubas, pinya, panghanda mo mamaya. Tsaka mansanas, suwa. Ayan guys. Bigay ko sa'yo yan. Tara! Happy New Year! Tapos may nagbigay ng pera si Kuya Pilandro Pong Busabos. Ayan, binigay niya sa'yo. Ayan. Bilangin mo. Bili mo mamaya ng ano yan. Ng pang New Year nyo, pang New Year. Idol, shoutout. Idol, shoutout. Shoutout, Master. Salamat. Ah. Kaya mami, tsaka si ate. Bye. Ayan guys. Ayan, mayroon na naman tayong ibibigay guys. Bibigyan na naman tayo ni Boss Pilandro Pong Busabos. Ayan, pamimigay na naman natin yan guys. Maghahanap tayo ng mabibigyan yan guys. Ayan. Bali magkano yung ibibigay natin dito? 300. Ikaw bahala. Basta yun sa tingin mong mas nangangailangan, ha? Sige po. Thank you, God God bless lang mo yan. Maraming salamat po. God bless. Kuya Pilandro Pong Busabos. Ayan, God bless po. Maraming salamat. Mag-ingat kayo. Happy New Year! Happy New Year! Ayan, God bless. Ayan, Kuya Pilandro Pong. Ayan, may nakita na naman tayo. Ayan, bibigyan natin yan si nanay. Tara. Ayan, oh, Happy New Year, boss! Ayan, guys. Ayan, Boss Pilandro Pong. Ayan, may nakita na naman tayo. Ayan. Bibigyan natin yan si nanay. Ayan, bibigyan natin yan. Wala kasi akong microphone eh. Ayan, bibigyan natin yan. Tara. Uy, babalik sa'yo. Happy New Year! Happy New Year, boss. Ayan, pinya. Dalawang bongkan. Tsaka mangga. Panghanda niya lang guys, tapos bibigyan natin siya ng pambili niya mamaya ng kasi nagbigay si Boss Pilandro Pong Busabos. Wala. Bumili sa loob. Tsaka ubas. Yung pan-display niya lang mamaya. Ubas. Mansanas. Ano pa? Mansanas, suwa. Ayan. Tsaka mansanas. Ayan, bubukod-bukod natin guys. Yan si nanay, bukod-bukod natin. Idol, shoutout idol. Ayan. Ayan, merong pinya, mangga, tsaka pongkan, ubas, mansanas, tsaka suwa. Ayan, bigyan natin. Tsaka 500. Banis, 500. Yan, Kuya Pilandro Pong Busabos. Yan, may nakita na naman tayo. Tara, bibigyan natin. Tara! Happy New Year! Happy New Year, guys. Happy New Year. Ay, Mami! Happy New Year! Ayan.
Binigyan kita ng ano, mangga, pongkan, ubas, tsaka pinya, panghanda mo mamaya. Tsaka mansanas, suwa. Ayan guys. Bigay ko sa'yo yan. Happy New Year na. Tapos may nagbigay ng pera si Kuya Pilandro Pong Busabos. Yan, binigyan niya sa'yo. Bilangin. Bili mo mamaya ng ano yan. Ng pang New Year nyo, pang New Year. Yan, bilangin mo. Magkano? Oo, 200. 500. 500. Ay, Isaac. Happy New Year, boss. Happy New Year sa inyo. Maraming salamat sa lahat. God bless. Ano masasabi nyo kay Kuya Pilandro Pong? Maraming salamat po sa kanya. God bless po. Happy New Year. God bless. King Corn. Ako si King Corn. King Corn Vlog. Salamat din sa inyo. God bless sa inyo. God bless. Happy New Year, mami. Ayan, bili mo yan. God bless. Ayan, Kuya Pilandro Pong Busabos. Ayan, thank you. God bless.